Hey guys, good evening. Good afternoon day guys. Hey guys. Mulan guys, mulan. Kaya pahinga muna, pahinga. Niyakol muna. Pahinga ako medyo umulan guys eh. Kitaan Forman Rona. Ayun. Umulan guys. Kaya pahinga muna tayo. Cancel yung buhos guys pagkat umulan. Hindi na tuloy yung buhos natin guys. Bukas na lang daw, cancel. Bilang yung nag-like ko yun. Sirikit yung mga likes eh. Puro rasipag lang eh.